بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا او کلا چې لوستل شي بدی باندې آیاتونه زمونږه بینات صفا صفا قال الذين ويغ كسان لا يرجون چې امید نساتي لقاءنا د ملاقات زمونږه ایتی بقرآن غیر هذا راوړ یو قرآن بيد دینا او بدلو یا بدل کدی لرام قل ورتو يا ما يكون لي ندي مناسب ما لرا نشتد اختیار ما لرا ان ابدله دا چه بدل کم دی لرا من تلقاء نفسي د طرفا د ځان خپل ان اتبعو زتابی ما الا ما يوحى الیا مگر آغا چوئی کول شماتا اني اخاف یقینا زیریگما ان عصیتو کچرتنا برمانی اکڑما ربی در رب زما عذاب یوم عظیم دا عذاب درزلوینا قل ورتو یا لو شاء الله کچرتا خوخوی دا اللہ ما تلوتو نبی اولست دی لرا علیکم بتاسو باندے ولا ادراکم او نبی وی خبر کری تاسو فقد لبستو فیکم عمرا تاکی سرا تیر کرل ما پتاسو کس کلونا من قبلی مخکد دینا تاکی سرا تیر کری دی ما پتاسو کس کلونا مخکد دینا افلا تاکلون تاسو کې عقل نشتا فمن اظلمو سوک دلوی ظالم ممن داغ چانا افترا علی اللہ کذبا چی جوڑی پا اللہ بانی دروغ او کذب بی آیاتی یا نسبت دروغ کئی آیاتونو دا اللہ تام انہو لا یفلح المجرمون یقیناً اللہ نکامیابی مجرمان